U proleće 2012. godine zazvonio je telefon. Ništa neobično, reklo bi se. Telefon zvoni stalno. No ovoga puta poziv je došao iz poljske ambasade. Objasnili su nam da traže naslednike porodice Tomek, kao i da ih je trag doveo do naših vrata. Tako je sve počelo. Da život piše romane, potvrđuje najbolji slučaj Ade Tomek, rođene Skibinski. Rođena je 1897. u mestu Černovci, tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji, danas Ukrajini. Poreklom je bila iz plemenite porodice. Njen otac, Feliks, bio je arhitekt, a brat poznati slikar i operski pevač, Otokar Skibinski. Njena mlađa sestra Danuta se 1922. godine, nakon udaje za Mirka Čolića, Srbina, preselila u Beograd. Eto kako se potraga za Adinim potomcima završila nekih 770 km južno od mesta Rađešova, gde su ona i njen suprug proveli veći deo svojih života. Godine 1932. bračni par Adriana i Franz Tomek zajedno sa svojom novorođenom ćerkom Danutom, zvanom Puša, doseljavaju se u ovo malo mesto nadomak Krakova. Ada i Franz su bili poznati po tome što ih odlikuju izuzetne vrline. Odmah po useljenju u svoju novu kuću, vilu Pšigodu, susedi su ih prepoznali po dobru. Ada je bila izuzetno plemenita osoba koja je jako volela decu. Poznavala je strane jezike, imala je manire koji nisu bili preterano poznati lokalnom stanovništvu. Ipak, ona je uvek bila skromna i nikada ni na koji način nije želela da se isprazno hvali time, već se za kratko vrijeme zbližila sa svojim susedima, ujedinila ih oko veoma pozitivnih ciljeva. Želela je da život svojih sugrađana učini kvalitetnijim i lepšim. Pomagala je ženama u vaspitavanju dece, učila ih je higijeni i modernom vođenju domaćinstva. U večernjim časovima bi pozivala decu, čitala im bajke, organizovala pozorišne predstave sa učešćem dece suseda. Predstave su bile svečane, najčešće su se odvijale u večernjim časovima, kada bi bašta bila ukrašena svetlostima lampiona, lampi na gas i fenjera. Čitala bi im kako poljske bajke, tako i strane, na drugim jezicima, pre svega nemačkom i francuskom, jezicima koje je poznavala savršeno. Odvijalo se to tako što bi pročitala 2-3 rečenice na stranom jeziku, a zatim bi ih prevela na poljski. Nastojala je da se deca sa sela privikavaju na strane jezike, upoznaju ih i da postanu svesna da postoje i drugi narodi i kulture. O njenoj nesebičnosti i ljubavi prema deci svedoči i činjenica da kada bi se nekome u komšiluku rodilo dete, ubrzo dolazila da pomogne i donela komplet dečije grupe. Njen muž Franc, po nadimku Feri, bio je po zanimanju pukovnik, u vreme kada su se doselili iz Krakova u Rađešov, već u penziji. Sa vojskom je bio povezan od 1903. godine, i to najpre sa Austro-Ugarskom, pošto je po rođenju bio Čeh, a Češka je bila deo tadašnjeg Austro-Ugarskog carstva, a od 1918. godine služio je u poljskoj vojsci. Upravo kao pukovnik poljske vojske imao izuzetno visoka primanja. 1. septembar 1939. godine. Rat. Idiličnom životu koji su Tomekovi vodili prije rata, nažalost dolazi kraj. Hitlerova Nemačka objavljuje rat Poljskoj i okupira njene teritorije. Po izbijanju rata, Nemci su pukovniku ubrzo predložili saradnju i obećali mu odgovarajuću poziciju i prihode. Franz Tomek je glatko odbio ovaj predlog, obrazlažući ga činjenicom da je već u penziji i da ne može po 3. put da polaže zakletvu. Zbog toga je ubrzo izgubio prihod od penzije
i morao je da se odrekne naprednog života koji je vodio sa svojom porodicom do izbijanja rata. Stanovnici Rađeševa su za vreme rata pomagali porodicu Tomek, ne zaboravljajući pomoć i brigu koju im je ta porodica pružala ranije. No sa Trećim rajhom u Poljsku ne dolaze samo razaranja, glad i nespokoj karakteristični za rat, već i progoni stanovništva i masovne egzekucije. Jedan od osnovnih ciljeva nacista bilo je istrebljenje Jevreja, koji su činili veliki broj stanovnika druge Poljske republike. Ubrzo su u Varšavi, Krakovu, ali i mnogim drugim mestima organizovana geta, izolovani delovi grada namenjeni isključivo Jevrejima, koji više nisu mogli ni da se slobodno kreću, ni da raspolažu svojim imovinom, ni da ostvaruju bilo koja druga građanska prava. A za getima su usledili koncentracioni logori smrti. Poljska je tada na snazi bio veoma surov zakon. Pomoć davana Jevrejima kažnjavala se smrću. Uprkos tome, Ada i Franz Tomek rešili su se na hrabar i zaista herojski potez da pomognu koliko god mogu u spasavanju nearijevskog stanovništva. A ispostavilo se da su uspeli da pomognu zaista mnogo. Od septembra 1939. kada je Poljskoj objavljen rat, pa sve do 1940. dve sestre sa svojim porodicama, Tomek i Čolić, svaka na svom kraju Evrope, učestvovale su u lancu spasavanja Jevreja kao jataci. Naime, jevrejsko stanovništvo bi bežalo iz Poljske sve do Grčke i noćilo u kućama dovoljno hrabrih ljudi koji su ih skrivali, da bi zatim iz Soluna ili Atine brodom odlazili za Sjedinjene Američke Države ili druge bezbedne, ratom nezahvaćene teritorije. Kako su i Rađešov i Beograd bili na trasi Poljska-Grčka, porodice Tomek i Čolić u svojim domovima skrivale su Jevreje. Ova putanja bekstva onemogućena je ulaskom Grčke u Drugi svetski rat 1940. godine. Svoju hrabrost, altruizam, pravdoljubivost i nesebičnost Ada i Franz pokazali su još više u periodu od 1942. do 1945. kada su u podrumu svoje porodične kuće skrivali gluvonemi bračni par sa decom. Treba napomenuti da je sama kuća Tomekova, Vila Přigoda, odnosno avantura u prevodu sa poljskog, bila posebna sa svojom dugom istorijom. Sagrađena je u 19. veku kao kuća na kraju šume za mesne grofove, porodicu Đedušicki. To nije bila obična seoska kuća. Iako građena od drveta, imala je visoke kamene temelje sa velikim podrumom ispod čitave kuće. Raspored prostorija se razlikovao od tipičnog za taj kraj. Parter se sastojao iz 3 sobe, prostrane kuhinje i divnog zastaklenog trema. Upravo u njenom podrumu porodica Wasserman je provodila najveći deo vremena za vreme okupacije. Tomekovi, kod kojih su tokom rata živeli i Adini roditelji, Franz i Amelija, kao i njen brat Otokar, su te 3 godine pružili sklonište mladoj jevrejskoj porodici iz grada Tarnov, gluvonemom bračnom paru Pauli i Oskaru Wasserman sa malom ćerkom Lidijom, koja se rodila 1939. godine. Za vreme okupacije, tokom skrivanja, Wassermanovi su dobili još jedno dete, sina Henrija, koji se rodio januara 1943. Wassermanovi su došli do Rađešova nakon bekstva iz krakovskog geta. U kući Tomekovih predstavljali su se kao njihovi rođaci, porodica Kovalevski.
Iako su posjedovali arijevska dokumenta, živjeli su u večitom strahu za svoj život i život svoje tek rođene dece. Kada bi u selu bili Nemci, krili su se po ormanima i u podrumu. Kako su Oskar i Paula Wasserman bili gluvonemi, opasnost po njih i njihove dobročinitelje bila je još veća, jer nisu ni mogli čuti Nemce. Januara 1944. godine Adi i Francu umire ćerka jedinica, Danuta. Peri, kako su ga zvali, umire 1958. godine. Adriana je po regulisanju svih poslova otputovala za Beograd kod sestre Danuše, gde je i preminula 1978. Rizikujući pri tome vlastite živote. Titulu sa medaljom koja je pripremljena od strane instituta Yad Vashem u Jerusalimu na prijedlog porodice Lidi, Helen i Henrya Wassermana primio je Mirko Čolić, koji je između ostalog izjavio da je izuzetno ponosan na svoje pretke. Na svečanoj ceremoniji uručenja medalje i titule učestvovalo i nekoliko stanovnika sela Rađišovo, koji su pamtili Adrijanu iz perioda pre Drugog svjetskog rata i samog ratnog razdoblja. Porodice Čolić i Wasserman su dan uoči ceremonije posjetili Rađišov i kuću u kojoj je živela porodica Tomek i gde se krila porodica Wasserman. Svi oni u dalekom Izraelu znaju za Rađišov i posebno za Adrijanu Tomek, koju poštuju kao svoju najbližu rođaku. Zato je u njihovom porodičnom albumu slika Ade Tomek na čelnom mestu, a njen portret zauzima posebno mesto i u njihovom domu.